ویلکم بیک ناظرین. واری صاحب, آپ کی جو بزنس ہے, آپ نے کہا کہ اس کے لیے کوئی خاص انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پورٹ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی سڑک کی ضرورت نہیں ہے, بجلی نہیں بھی آتی تو یو پی ایس آپ لگا لیتے ہیں. تو ایک چیز جو مجھے نظر آتی ہے وچ کین بی اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ فار یو از دی امیج آف پاکستان. تو یہ کیسے آپ ہینڈل کرتے ہیں؟ از دیٹ اے پرابلم؟ جی, یہ سب سے بڑا پرابلم رہا ہے ہماری گروتھ کا. اگر 10 سال پچھلے ڈفرینٹ ہوتے اور ہمارا پرسپشن امیج جیسا ہوتا تو شاید ہماری انڈسٹری اور ہم بھی کچھ اور کر رہے ہوتے یا بہت بڑی آرگنائزیشن ہماری بن جاتی. دیکھیں, وہ ایک پرابلم ہے, آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. یہ ہم نے بہت شروع میں اپنے آپ سے کہہ دیا کہ یار یہ تو امیج ہے, اور اس کو دا فیکٹ کہ آپ پاکستان میں ہیں, فیکٹ کہ آپ لاہور میں ہیں, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو پھر یو ہیو ٹو پلے اراؤنڈ, اس کے گرد آپ کو چل کے اپنی لاہور از اے پرابلم آلسو. نہیں جی, لاہور تو بڑا خوبصورت شہر ہے, لیکن لاہور لانا بڑا مشکل ہے کسی کو. دا فیکٹ کہ اگر آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں, کوئی آنا نہیں چاہتا, لیکن مزے کی بات رکھ ہے کہ جب کوئی پہلے آتا ہے تو وہ لاہور سے پیار میں مطلع ہو جاتا ہے. دے لو لاہور, سچ اے بیوٹیفل سٹی. اور ہم بڑے کلیور طریقے سے لوگوں کو لاتے ہیں. ابھی ریسنٹ بھی 1-2 گروپ آئے ہمارے پاس, اور وہ لاہور نہیں آنا چاہ رہے تھے, ان کے گھر والے نہیں مان رہے تھے. جب وہ لاہور آ گئے تو وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے. تو کہاں سے تھے؟ ہاسپٹیبل, ڈفرنٹ امریکنز, برٹش, ڈفرنٹ گروپ ہیں, جرمن ہیں. اچھا. اور ہمارے سارے تھائی ہیں ہمارے, کیونکہ ہم لوگ لا کے ٹرین کرتے ہیں یہاں پر. کسٹمر کام ان کے سامنے یہاں کرتے ہیں, وہ آ کے بیٹھتے ہیں. تو کیسے آپ لے کے آئے؟ دیکھیں, ایک تو خیر شور کے آپ آئیے, یہ لاہور جیوگرافی دکھاتا ہوں میں کہ افغانستان سے بہت دور ہے. پھر ہسٹوریکلی بتاتا ہوں کہ یار 2009 میں اتنے واقعات ہوئے. 2009 آپ کا ورسٹ ایئر تھا لاہور کا, 350 آپ کی ڈیتھس ہوئی ٹیررزم میں. آئی کیپ دس نمبرز. 2010 میں یہ نمبر 220 پہ آ گیا. 2011 میں صرف 15 آپ کی, اللہ کا شکر ہے, آپ کے واقعات ختم ہو گئے. تو میں یہ نمبرز اپنے پاس رکھتا ہوں ہر وقت جب میں کھڑا ہوتا ہوں اور سمجھاتا ہوں. پھر لاہور کا جیوگرافی دکھاتا ہوں کہ بھائی لاہور کا شہر ایسا ہے, افغانستان سے دور ہے, سٹی وائز یہ ہے, اٹس اے بیوٹیفل بل سٹی. اور اللہ کا شکر ہے جب لوگ ایک دفعہ آ جاتے ہیں تو پھر دے کم بیک کمپلیٹلی. لیکن اوور آل ہم نے بہت سے طریقے یوز کیے. ہم نے ڈفرنٹ آفس یوز کر لیے. ہم نے بینکاک میں آفس بنا دیا, ہم نے اس کو یوز کر لیا. ہم نے بیجنگ کا آفس فرنٹ کر لیا. میرے پاس ایک وقت میں ڈفرنٹ کارڈز ہوتے ہیں کہ میں کہاں بیچتا ہوں. ہمارے سافٹ ویئر پہ یہ لکھا کہ میڈ ان پاکستان ہے. انفارچونیٹلی وچ از آور پرائڈ کہ میں ایشو کروں. سم ٹائم اگر مجھے بیچتا ہے تو میں کروں. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا ہمارے ساتھ. انڈیا میں ہماری سیل ہوئی. اچھا, سیل ہماری ایسے نہیں کہ ہم نے ٹریکٹر بھیج دیا, ہمیں سیل کے ساتھ خود جانا پڑتا ہے. وہاں بیٹھ کے آپ کی ٹریننگ کرنی ہے, سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا ہے, کنفیگریشن کرنی ہے, پروسیس ریجن کرنی ہے. پورے 1 سال کا سائیکل ہے. اب بیچ تو دیا. اچھا, جو بیچا وہ تو ہائی لیول پہ تھا, لیکن لو لیول پہ بڑا وہ تھا, اس کے اگینسٹ بایس تھا کہ نہیں پاکستان سے تو ہم نے آنے نہیں دینا. میں نے ایک ٹیم بھیجی انڈیا, اس کو ٹیم چلی تو گئی, لیکن وہ مستقل پولیس کے چکر اور یہ وہ کام نہ کرتے ہیں. لیکنلی میرے ذہن میں تھا کہ یہ پرابلم ہوگی. ہم نے تھائی لینڈ میں تھائیس کو پریپیئر کر لیا تھا, اپنی ٹریننگ کرا کے لاہور لا کے. تو جب ہم دیکھ رہے کہ انڈینز نہیں مان رہے, میں نے 5 لوگ تھائی لینڈ سے اٹھائے اور انڈیا بھیجا, اور ماشاءاللہ ہم نے اسے سسٹم ڈلیور کر دیا. So you have to be very careful. So you're almost like a multinational. You have to be creative ہے. اور اب وہ انڈین کمپنی ماشاءاللہ ملٹیپل کام ہمارے پاس آ رہا ہے, اور ہم we believe کہ ہمیں انڈیا میں اور بکے گا ہمارا سافٹ ویئر. منسٹری آف کامرس سے اجازت نہیں لینی پڑی؟ سر شکر ہے اللہ کا, ہمیں لینی نہیں پڑی, ہمیں ضرورت نہیں پڑی نہ جانے کی, اور نہ ہمیں LC کھلانی پڑی. We have ضروری LC. بٹ یہ تھوڑا ہے, ہمیں بینیفٹ ہے, ہمیں ایج ہے کہ ہمیں اس لحاظ سے کوئی ہمیں نیڈ نہیں ہے کسی طرح کی, اور ہمارے بزنس میں ہمیں آسانیاں بہت زیادہ ہیں. تو آپ نے اپنی کمپنی کو نیو یارک میں لسٹ کیا؟ جی ماشاءاللہ, وی آر دا اونلی کمپنی آؤٹ آف پاکستان جو نیو یارک میں ٹریڈ کر رہی ہے نیسڈیک میں. ہم واحد IT سافٹ ویئر کمپنی ہے جو کراچی میں ٹریڈ کر رہے ہیں. تو 2-3 چیزیں ہم نے کی جس سے ہمیں ایک تو ویزیبلٹی ہو گئی, ہماری ایبلٹی ٹو ریز منی ہو گئی. ہم نے پاکستان مارکیٹ سے پیسے ریز کیے, ہمیں US مارکیٹ سے ہم نے بہت پیسے ریز کیے جو ہماری گروتھ میں بہت کام آئے. Those things. So was it difficult to list over there یا کراچی میں؟ نہیں, نیسڈیک. وہ اچھے وقت میں لسٹ کر گئے ہم. یہ 2011 سے پہلے کی بات ہے. We were able to list ourselves at the time جب ابھی پاکستان کا پوزیشن تھا, لیکن ڈیفینیٹلی درمیان میں بہت تکلیف ہوئی ہمیں. تو کتنے آپ کے شیئر ہولڈرز جو امریکہ میں بیٹھے ہیں اسمال؟ ماشاءاللہ thousands شیئر ہولڈر. They are satisfied. نہیں, وہ تو دیکھیں نا, ایک مارکیٹ کے لحاظ سے وہ بھی ڈسسیٹسفیکشن اپنی شو کرتے ہیں, لیکن کمپنی کی جو گروتھ ہم نے دکھائی ہے, جو کانسٹنٹ ہم نے شو کیا ہے کہ ایک کمپنی میں ایک جو ہم بیچتے ہیں وہ اس پہ جان ہے, دیٹ از مور امپورٹنٹ. دیکھیں نا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں سب کو سمجھنی ہے کہ پاکستان IT انڈسٹری پروڈکٹ بیس ہے.
इंडियन आईटी इंडस्ट्री सर्विस बेस्ड, यानी दे प्रोवाइड आउटसोर्सिंग सर्विसेज, ठीक, दे सेल पीपल। हाँ। जबकि पाकिस्तान में हमने क्या किया, और We सिर्फ sell next one नहीं, products. हमने अब सब लोगों ने चाहे छोटी या बड़ी प्रोडक्ट डिजाइन की, डेवलप की, वो बेची। उसका फर्क बहुत है। आप जब अपनी सर्विस बेचते हैं, अपनी ह्यूमन रिसोर्स, वो आप $150 पर डे बेचते हैं। जब आप अपनी प्रोडक्ट की सर्विस बेचते हैं, that goes into very high value. 600 euros to 1,000 euro you can charge per day because you are selling बड़ी domain knowledge based service। Right. तो सर्विस हम बेचते हैं, बट बड़ी niche एरिया और बड़ी पर्टिकुलर एरिया की बेचते हैं, तो बहुत कम लोगों में रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर लेते हैं आप। तो आपको ग्रोथ के लिए फाइनेंसिंग चाहिए है या यू नीड द बिजनेस, यू हैव द एवरीथिंग एल्स एंड? हमें बिजनेस चाहिए। बिजनेस भी आपका एक वक्त के बाद क्रिएट होता है या ग्रो करता है। उससे पहले आपका बहुत टाइम लग जाता है अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी मार्केटेबिलिटी डेवलप करने में, कि अगर आप खास तौर प्रोडक्ट में हैं। सर्विस में तो अगर किसी को 10 लोग चाहिए तो आपने 10 लोग दे दिए, वो काम चल गया। ठीक। प्रोडक्ट में आपको यू टेक योर टाइम। जिस तरह मिलेट ट्रैक्टर है, दे वुड नीड फ्यू इयर्स बिफोर उनका रिकग्नाइज होगा ट्रैक्टर, कि ट्रैक्टर इस काबिल है कि वो कर सके आपका। हमारे में और लॉन्गर पीरियड है। अगर आप $2 से $3 मिलियन की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट को उसके क्रेडिबल होना बहुत क्रिटिकल है। सही है। पाकिस्तान में ऐसी तो टोटल आपकी इस वक्त क्या सेल्स? जी इस वक्त ग्लोबल $40 मिलियन की हमारी सेल मिलियन। पाकिस्तान की जो हमारी सेल है वो $20-25 मिलियन की माशाल्लाह है। वी आर द हाईएस्ट एक्सपोर्टर फॉर आईटी फॉर लास्ट 7-8 years माशाल्लाह। तो आप इन्फोसिस कब तक बन जाएंगे? डॉक्टर साहब इन्फोसिस देखें क्यों नहीं बन जाएंगे, नॉट कि वो नंबर हो, बट टू बी अ स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर दैट? जी बिल्कुल है। आई बिलीव कि हमारे नेक्स्ट 5 साल डिफाइन करेंगे। मैं तो ये भी कहता हूं अपनी टीम से, अगर हम 5 साल में नहीं पहुंचते एक ग्रेट बड़े लेवल पे, तो देन इट्स आवर फेलियर ऑफ द मैनेजमेंट की बात करता हूं। क्योंकि इतनी जो वसाइल हमारे पास हैं, जो माशाल्लाह अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, जो प्रोडक्ट है। अब मेरे कस्टमर्स देखिए आपको आ रहा है, आई हैव गॉट मर्सिडीज बेंज 11 countries में they run our software to do their $1 billion portfolio. I've got Toyota, I've got BMW, I've got Nissan, I've got Volvo, I've got Hyundai. अब इतने बड़े नाम जब आपके कस्टमर हो, I've got banks in the world. You have Millet? जी मिलत तो माशाल्लाह वो अभी आएगा इंशाल्लाह हमारे पास, बट वी डू फाइनेंशियल एप्लीकेशन, तो ये जो कैपिटल फाइनेंस है। अब उसमें जब इतना बड़ा कस्टमर बेस हो, ह्यूज नेम ऑफ द वर्ल्ड, और सिर्फ एक जगह नहीं, मर्सिडीज बेंज 11 कंट्रीज में हमारा सॉफ्टवेयर यूज करता है, ग्रो द फाइनेंशियल बिजनेस। इट मींस दैट वी हैव गॉट द क्रेडिबिलिटी, वी गॉट अ ह्यूज क्रेडिबिलिटी फैक्टर ऑलरेडी माशाल्लाह। वी हैव अ वेरी मैच्योर प्रोडक्ट, वी हैव अ वेरी ट्रेन टीम, we have the highest quality standard, जो पाकिस्तान में सिर्फ एक कंपनी के पास है, नेटवर्क के पास। We are level 5 in the highest quality standard, जो इंडिया में बहुत सारी कंपनी के पास है। Having achieved all that, अगर हम अगले 5 साल में इस कंपनी को $1 बिलियन पे नहीं ले आते, तो इट्स आवर फेलियर एज अ मैनेजमेंट, नॉट कि हमें मौका नहीं मिला। आई बिलीव कि ये बहुत पॉसिबल है कि अगले 5 साल Do you think Lahore can become the Bangalore of Pakistan? Sir, Lahore is already mashallah. Lahore is a beautiful city with all the infrastructure you can ask for. अब देखिए एशिया में आप ट्रैवल करें, लाहौर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब बन गया है, वो मैं सोचता हूँ बहुत कम शहरों में है। अगर आप इंडियन सिटीज में जाएं, जो आई डू ट्रैवल अ लॉट, आई बिलीव वी हैव अ वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज अवेलेबल है। थोड़ा सा ये जो परसेप्शन आप अपना कर लें, आप थोड़ा सा हमने अब बसंत क्या करते थे, आपने वो भी खत्म कर दी। वी हैड सोशल इवेंट्स, हमने अपनी सोशल वो खत्म कर दी। आई बिलीव दैट देख ना, अगर बसंत में आपको डोर का इश्यू था तो आपने उसको नहीं पकड़ा, आपने बसंत ही बंद कर दी। दिस इज बैड गवर्नेंस, टू मी इट्स अ टेरेबल गवर्नेंस। आपने उसकी रूट कॉज को नहीं पकड़ा। देखिए दुनिया में ये न्यू ईयर पे कितने लोग एक्सीडेंट होते हैं, आपका क्रिसमस पे कितने होते हैं, आपकी स्पेन में बुल फाइटिंग में लोग बढ़ जाते हैं। आप उसको बैन करने के बजाय आपने क्या किया, आपने सिस्टम ही खत्म कर दिया। देखिए पंजाब की इकोनॉमी बिलियंस में जाती थी, फॉर 1 वीक मेरे दुनिया से लोग आते थे। वी यूज्ड टू गेट पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। अभी भी लोग मिलते करते हैं, यार बसंत कब बनाओगे। जर्मन्स पतंग उड़ाते थे, अमेरिकन बनाते थे, हमने पूरा सिस्टम तबाह कर दिया क्योंकि हमसे डोर नहीं संभली। ये हम गवर्नमेंट साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं। नाज़रीन विल कम बैक आफ्टर ब्रेक।